Toro tonyo enonyo de ke mi fonam do egbe blada wo trosia wo trori ke akwa mi vado atia gomi le dunya be wona mi kwa nka mi ono bisona tanyari danade ke mi pona poso intia egbe anya ke kplo mi vo mi ato mi nya be dia nde jona sa sola ba mere wasida alo ole otona mere kwa ehuden yo la don me ave mi pujune mi ave ple hune mi adone mi aba me alo voade le hun dodo be nya yo me ade fike hu asona kengbo mi ve ple ne no nu ko kengbe pona popu hun dodo be nya ku he ko uno ne me lebe peple be nyo me kwa mi la sende gomele gbe a ngere kare ho amelo be mi la sende gome kwa ya nya be amepepe o le ho ameke o ya tro asiso nyontia mia trokpo apeto sena tete tutugba kele CNTS ehun dede be do pe aipona ehun dede be nya ogbo alo ye wen ya do we so na mi ya trorora apeno susu etona mgbo kenyi nyakakado toa echala duso nyakakado to kuvi sokpo nyegbe a ebela gblo nke o le mi anami ya wezoro enyo mi so ejikpa mi yo nyentobe Sandra Anthony enyo apeto senatete meke latendo yo ba mi le do akpena mi radio chena qualifié qui a mon laissé li ya balondi mi le do akpena o ma pito mi le do akpena mi ameke o kekim le o do li radio chena ko le kpiri mianti ko le ton miandi mi atem atofie mi afonpo na ko togo mi juko ni batem asenyare mi so e hunana mi nyanti mate aye di ke mi la do akpena ameko do jurumue ke o vana mi agbo vana na mi hu be hu amate nani mi aso ado mi ame do yope ne ameri valley afokure mi no atem aso e hu ane mai di la globe mi ame do opia enyi diru me do opede ke le to kwen du masese kamisa me yona be adewi e panko gomi de suku ko yona be epp du masese mdidile suku koko école d'architecture et yamo pour église catholique Saint-Kizito gbo fifi amatrova babia wanti me kela te ana ehu amere pepe ya meton ke le fie fifi mi le la mesemi enti evite na le fie yemi botabe nyate on afun foso etanya renti amere pepe la te na hu vono no me do le camera no yo le nyeke gban mi glo na be amerando efe yo enyi so i blade e la hok pe mi blaton ciment pakerika e intola no la mi semi e la pebe do le do le ke mi yona fifi be dikana kume do mlentio e do le ke mi yona be hépatite on fike belena lo fiko konelo o honeto ehume onyi do le do ke lena amema ko ke mi yona be fua donc dans les léons chan maintenant amientio kingbe on la te globe amialiki la te ana ameori la te na hu mi gnofi fi jembe mi yo dodo bi nko krukru be edoma no ameonti kingbe ameo ade no va mi wona dodo po ano la nyambe mule wancho kingbe mi la de hu ana wa do amede la te na nyimanya fa be dikana kube do ale ntio wa iya la te va fabe ejibe jronwe ya bana hu OK bien c'est est-ce que mi on a dodo pon kikim na avec o vana mi agbo be la na hu mi on a dodo pon kingbo tona e hu adi voir te perole mi gbana be les étapes du don de sang Amérique va fi be la na hu ngom nyebe e do jronwe be va mi agbo be la na hu tia mi la zuru yezi ko la de hu ne awo gban o la kunya me kui do la le fun ko ho chuchuro o la bien nyaku la pobe do lele do mlentiwa amero le fomero le fifi mi yona do be asthme e la meronti amero le fifi e do ke mi yona be janglo kengbe e do changbale o gba me hunto me du drépanocytose donc a o la punya me kwa mi won la pobe
dans les léo qui ont am lentiwa il le funwa mi glanabe et les confidentiel mi coup de la de kakbola no homi yola no bio nyawon ye no lo on ki kiwa o bionami le ki ame agbedo no ki be no va écouter le ki jajara ko be wo ki ngbe va nyagbo nkinti mi dona mi onpo ki ngbe de na ho no le nyibe ba nglebe nyame do pia diru me do fe benyi e gome le nyibe mi dina ba Amérique do jurumi ki va nyagbo wa so ame wa me hu fi uswat ola nyejo le miagbo nketi ngbele nenu Amérique do jurumi be la ba na mi hu ki mi kunya me ku ipo ku kikiwa mi la anemo ne baton ana hu mi la va ododo po bu na hu woni si bebe mi bi mi adi di kanaku medon e parti ku tu ofifi e gome le nyibe Amérique va nyagbo gbe mi la tun be aw di kanaku medon lenti ojo ami ale ke hepatite lenti ojo ami ale ke syphilis lenti ojo kafra amom jagba don re mi enti o la do juru mi vom la ti gba va nyagbo donc ani ne mi one ke ngbo e hu ke mi de a mi ja son hu acha ni la wa so dari do po o la gba do po hu ka mo de voix do kwa ma ton gba le mi on a le dit mi la dit di kanaku medon mi la dit hépatite B ku C mi la dit syphilis ke ngbo mi la wa po be e ha so ke me ami hu an le mo et avec une nahwa et la va ho donc si on quelqu'un gratuitement m'da tout faire pe ken gbela ho donc si on ne belele nyagboy won no e mi atrora apeno etonam go apeno etonam mi lese rube mia hunde de benya eto do manu amonti o van kareji be amedo o la no aho me o la ro globe hunde de benya ya ntoa ya yin podunu do polo ya ye gbodu nu dopo ne you ave de hu nto cha ne yi funu fia muni e ga o le ja tuna ye ke ngbo we ye le ja de hu yo po be e la tem tutu amo la te vai na hu ya de ke fifia akpe nyang pone bina ogbona ve amogbe yo ma va na hu voir si bien kaka d'autres ni bien là que ni CV est-ce que centre et enquête les populations ye be pos ta do jun kentie amogbe na be yo ma ba na ho donc etia elle si be le ke o he planning familial va tout bon amero gbe parce que a préjugé oli amo le se gomme ha me amero wa be ho se ha o kweto voa ko va le dégomme kaka egbe a kafla amole we vire amole we amerom jesi o so blona bina yo be hose ham de mona yo embia no se bena le mi ave kono to anto via me vele simo po yo le jikpole une pièce ame nka ya we am le jinene egbe kafla wacha ole we wa be susu tro donc en pobe odola wodode la mauvaise susu mais doit amo rumeur posena ye oso na do amero jon le san mi la home no la home pa garo mo ma papa mo de kajo la buka ka po la gbova nko be wo over de o yi sant be de van kenti o le yiro o le jigai we tro me amachile o le jile pletiquer bo gbona vana la no konu la no akonta alo la no damere anti be ya yo be ho be nyon va gbo so enjo mu de hu ne ko to yo la no si vai be fi ari kaje won si o lo odo wan to le wa ro ko si donc on gba le po e be hian be yo e de hu e hian be wa wo enua mi sonson na mo wa pompo wa sensibiliser mo so e hu de nti na mo se gomi nyu de a ame won egbe a o le wa ro ko si o ngba le yovo a wa be susu ma ke no ni no la ka poto la be no de hu egbe ram nye obo yo nu na le piku kudo ndo le fun ko to pa yo hana bieja madre a lo ndo ho nye nti o le de hu do enu bu nti wa le ke wa be susu le san e na be gbe fi o ngba le we la to pa be yo ngba hian nu no ka e hian be wa wo tutu do na mo wa no pompo na me sensibilisation sukulo me kweto de ke mi po bi o la tem pompo a hian mo va hun dodo be wona ya de ke gbo e mo ke mi po bo la tento sensibilisation pe be la ni si be ne o wa enquête de population ame
olanya en kentia merem dina be ya de huru olanya bo olanya le ke ola te sensibiliser ola wa tro wa do swinti ola te to leader d'opinion di fadao e church ben konoto imamu amoko la petekpere wan ti le gun me po wa so no convaincre amo wa no na wa nya be na ehudede no la te we po we e hona merira gbe akokoko enyo apeto sena tete mi se apeno so etona menya kebegla mi gogona hose how le ehunde de benya yo me be wa pompone wa be ha me vio be hunle dele fielo mi va ine mi be de hunle mi so pere mi ba monti lo mi wanna for de moi akpe kaka mi ta pina afino itonam de nyako we blonti nyaglo we nyako we glo a amum vana mi agbo amum nyana be don keke wa mi wona yo mi wo dodo po kutu won keke mi le jukwa mi emi so nyabe le kebe glo an choti haru nana hu e won mi disease yo nkenti nglo ne no e nana juro nwe benyi vo mi esti nyabe takabado gapopo ke mi le fifia yo vo npopo atike ke no be hu fola mere be lami ko la te donner yo vo to tan o le na hu e nu entie e nana nyo parce que kabado gami nyabe machine pour get de la médecine e no ke no le yingo ya globe ka fan dans le ganto di nso corona e le wame le Côte d'Ivoire yo vo jagba ka po vaccin e zanre afifia ne mon la yami di ro chawo e ni demand e la ma do mi ocha nyango kakavado gamia mi npo le po e le sang artificiel le akbito mi lami e pe mi la te po e si dien wan le ke mi gba liquide rouge fun pe mi la te po le e gba gbo yan bi mi lo no yi tepe wu nya gbo bi dole le gan ke va jania e non me do ke o la te non ke dole lia ma se propager sous bois ye le nyibe mi magba abo amu be la wu bi aton school omi mi na school omi mi na choti ha omi e mi ara glo mi a no vieux ni maleo muslim to o to de na ke vai di o fana mi agbo e ni o do ga me ku to komie o ina sime donc kan ke o vo na le ni ko sirage donc ni o ja fa mi agbo 5h du matin mi to na dodi de yunti no bunya pa prière matinale 4h33 e ovana sibe ovana le fufu garder mi to na school mi church mi e fun mi te pona hunle e mi aglobe apa ganto ke nana mi ho yo le ni school vio school koko ito ku dopla vio mi nglobe amiko ni do nana hu o na hunle school me ga me bayi fo ko to do me dia ami gbogbo globe vous vous mbale yonti o voni si bebe gami anto va doa nya bela te no be yo ne ho adin ko le dia e funa mi sami va na va nane ne bi na domi service public o ne bi ya mi pona ho mais jusque population mu su bo si bebe ne mi school o me pour ne mi bo choti me to no pa choti ku eto sinon dodo pon o wele amo me kekun yo nyabe ndole kazi gbogbo to amo glene bobo la dame me hu la so va onu yenti amerum nana hu ka franc du kodo le ye mi ade mona bi mate glene ni no gbon wu kokolo a nko le bioa o pone donc o le po bi ni yo so yo me hu agbito me hu an so ba na o la va ko so onu ka franc la zu ye yi no voilà ma ba to radio jenami ya va le on dit la to no be ka franc mi agbo et vous tout que les menibe un sacrifice ya me ale wo Amerique e wu koklo alo so gbon de hun vire na koklo alo gbon alo yin so wo npo ne mi mi ko po me ala me ko wona nki amula ti témoignant oro la wu enlan ye de mi so Christo ha kafra Christo nya be hun kolenti voilà e ra so ma gbe so na yenti e be ku ne wa te we be sacrifice. Donc il y a aussi les normes le coup o la gbe ne mi gba so nya na vi gay man ko di savaya o na mi ai o gbon bo po me kuku la fide
Amérique peut me témoigner pour be au de huna yo si jo le gbo yo to chanya be ne si bebe de yo la te de huna vide que la so no ta franc o le groupe me ame woa o la te bo egbe manato yin nya so on e so cha la nato nso ame a cha la nato wo nya be nya te won lekpo egbo me le yin be ke o ro la wu ame que leur sacrifice l'âme doit quitter le corps vous nya ko le fi ame que le na hua ame ala gbe yene be na mi hua to cha akpore me hua no na ati kere le mi que mi rabe anticoagulant ne ba permettre ne hua be e hua ngba bla vo e hua ne be jo yi mi fiko on a dolé sonti le que mi ami laboratoire o la va mérite peton donc a e wuri ka kele na hu akpovire ka ele he agami ton ma gbegan donc a ngbale ko to yi na mu no ni segon mi nyerebe no na hua e hua ma te won le pe donc po bela te yi na OK to enu de kebe nyame de o ade ne e hua va mo le java play ade no me kemi sana hua no le o akwe kaka ma globe no ma do enyawa do vide mi globe mi agboa le sa hon bo le so le nai mo globe ne yo va na fata mi tro sana e won kiki wa mi a jointi vide mi a jointi yo cham nyenti o mi a de mu gome no fi fine wa se mi wa ndum puna mi o mi a globe e won fi globe na me de va na hon o la de na ko vire mi akpovia anticoagulant de lemi diru do e dona et akpovion kikim agbetos be nye alo wo mate don le modifie be appeler poche de sang o mi date so na o ela be unyabe e no diru me do fe pola te we nkenti diru me do fe chan la te we no we fifia o la deux po o la analyse o ne no analyse o kan o voir o mate ameroto a o la pa po doro le mi ye huo ndo ato ka fa o tonezo donc les midé alors fa bien ndek bem le tour ami fifi alors fa la nyon vone privé le wea egbe e so blaton so dangbe e so blaton e gba tozo le ya nka dibe e do pia so te la pa ou soit ma gba te continue yintie ne mi di salé e que globo do ki me mi la po centre national de transfusion sanguine ye ko le te pepe diru bo la te so malo la so de e do yami nene le no ya lo ami mi de fifi o ja analyse amaton mi globe na mere yi kondi fi ne bebe ya analyse et la tu fait donc ne mi globe fi be so ga ke mo la de ho do poko la wo le di akpovi kunu ko kaka be la pa e ro la na e hunde ka la nona blaton et question akpe blaton 30,000 et que mi le yobi concentré de globules rouges et dès les meilleurs plasma frais congelés yo là on a 16,000 kengbe dès les migba yo concentré standard de plaquettes yo là on a 4,000 voir et que 30,000 mois il dit do to sona logba so dynamique et be gbona be ni ju comme vieux va 30,000 mois on la tu akpe amade 6,000 et vi fait un toi on la tu akpe ton ou fond donc Amérique les va nyango fifi ne nyawo o le sanwa no ya mi mati hulon la odo kekeke et nous que la tennis akpe blaton on la va so son na akpe adia kafra ni nous ça le nyon on le na mi le obsession mi so le na et population que va l'expérimenter coup et garder que diru do to douani mi nyame do pe douani allo nyame directeur de l'eau et gawanyo diru do to bi on so gawan so va no ate so pere ijanti ne ate agbawe et puis qui babona donc et moi que mi le glochan amere date cité le kepo la famille bobe parce que amele le donner tie a moi me le tepene no do la que le donner agbo yin po bi a ko didi ame agbo me hu didi donc ay la don ne e be la o mane mi yana be bon de sang o la gba so ko didi ame hu la so so ken bele bulletin de groupe sanguin la so borinti ken gbe be la famille agbo yo la so hu so ne amoroso va me semble pour la cité la cité la va plus alors dokita e la ngure do la ke le don na gbo pour la te amoro mo no kin gbo la ba Amérique ma so ahome la va o be amedele wonde na e la non no na home chan do na hu konji ko be la yi cham ni konji re ko do pedo le omdo na hu do doa mi le gbonya ale ki le place me voir e mu be ni ye le he agbe va e la gba ku cha va une matimi do fe de pipi e do na hu yami do fe ale wa vude won ti
pas mero ke do ho vi vero ke le wonu la ho me ku to pa la ngun be la doa mi so na hu na o yin ti amu e lo kaka mi la nyo mi nya de kaka mi la nya ba me ya e condivide po be hu da fire be don mo bo ne be ple hu va ne wa do e na o mi lo avo mi le la mo le mi le la mo wa voi kojo le wura me kaka va do fifi ade mi lo mi ato yin ti amu le da fa be yo va be o le di hu bo mo so hu na yo be mi po be o mo mo so gbe e nu ya centrale ne le lo amede ke fifi mi agbon na gbe lo ame a te pia me vi a de 8 to ami gblon fifi ya me do pe gan centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio il est donc na ya me a fait to ganto minjela yo ben ko wa mi karaji be ho ape dada il est donc ya me président les me politique camera e o do sugbo fifi ale mi so mi ami to gwa kikima mi ami do pe ale te fe pepe mi la glo mi so dapon CHU et lui a dapon que le funa na mi sa mi funa la tena mi ami te pe le funa no ikara o la na no va sokode a mi ami centre régional de sokode o la tena nous doit attaquer et le CHR attaquer nous va parler mais le CHP attaquer CHP parler et nous va do maritime et le hôpital Saint-Jean de Dieu d'Afanya donc à mille et tant vu à quelqu'un me dit à mi ça me la tena ya glo mi président wa vuvo but tu a couru mi on togbo ne si bébé gafo poké mi le fifi on le dit yom le pon hu et le so mi on togbo elle avait hu ko le dia mi me la me bele Torolagno ne mi va je www.radio.jena.tg ya mi le dunya be wona me o ya ye a Peter Sena tete le roi me kudomi le de ehun be enyan tina mi doa e le CNTS akpona ehun de be enyan gbo kudo apeno etona ma sosu keni nyakado toa mi agba toro da a Peter tete gbo mi abia sebe e hun de bi nya na mo va ba de hun ade o pona nu vide jona alo wan to ni mi Sunday na wan to biona Alpegaka problème ya da ito na glonyare le fupa ififi e mi a trouvé mi a sera amogu ya kpobe hahin alondo le poa yo lava e ko be le nyibe amunya be ndele funu onya be do pe ale vo juro nwe kem le no mo siwa enti amom televo bo mi le de kuku no ba me ko kikendo juro nwe onu va mi agbo omuna na hu be o la pon de somio mi le glo ni mi la ni mi chef français o mi gbe mi o gbo be don du sang no le na no ami de fifia ndati na no ami fifi be ami acha ba gbo onde na yo awo mi le nenu wa le na hu be aso he ami ma gbe gan e di ne jo be hu an ke le na ichan amere le do pe ye ni be fa du ga popore mi ka franc ami an gba nyana be il a te gba bon kakala gba va fi bon nous sommes on so derrière ko deux keka première goutte au bouillon guérir la mener par la quoi mais la vous elle a fondé des éricats nous elle a parlé bizarre non là gloire donc à nuit à pour toi donc à dîner non tu as mobile nous va na ho et ho la yi la he amerema gbekan et les bleus fibendo les camions la poma ah nana humbe nyame do pia ni tro son de son ayo et ndik pe chamle ke mi son na mo jurinyo po va sona va nana ele gleba morobe na ho nana yo le apono kundo e glebe étape du don de sang li ko va ku nyame ku o va ifi ko nana ho ali fifi ko na ho avoir mi yana ndobe réaction involontaire de l'organisme parce que au de non elle en même pas amero ton pas trop bon azerika et on que mi les défis mi la globé que des cas allons que 24 48 heures et on entend ici parce que mi y a bien des pia ici sous bolé mi ici en to trovana et mi y en a des phases cellulaires et à trovana 2 à 3 semaines bon que kim la no joke on tom nyanya de et amero vala na hu ka franc nyon do les fifi on pona hu malgré be o dona si anyi gare pe game na muro pon hu zerika le ke pa fon ku me dana amero buna no matin o so na be re ko la do fi o la global analyse no o la po fu ala po re me nya ro gbo ko to na be mi ngba nu a yin ti amero mte bun ki ngbe fa na mi agbo
donc na mon bu ne no ye un gble na miwa amero no de ho no nkume ba da na ovidi o la te no fun le fi nkume la no chakwa nkume da na odede voir et moi que mi évalue 20 sur 1%. Ah mais on te sous les nous. Yenti nous na ho voir. Mi tina ba me abatron nani. Da popo a fond. Ne mi agba porabe nde la te we alo nde mate we mo. Ye le wan me mate no te ano pa me ane nous. Et nous comptons rien les nous commission na me yin et si quoi ha vivi. Ye pa me la nous. Et là trop ne et si ba la trop van la mene. Ne ya glebe ne mi fond matin mi ndu no kaka ne be na di otrosia nke ba jono ade kona le mianti de la mela no bojono on le glebe et soukli le didi le humeno ele ni hypoglycémie yenti nkume dana modo yenti o sona a via sona volé apono kutu ani be juro la te du alo mda du fond et mi profiter na ga pour fond mais nya so porabe ameke do jurunye ke va na mi hu e gba le do ko me ken gbe la tro a home surtout antia ameke vamia gboba na mi hu o gbla na be eso te pereva mi fi o le tune wo gbla be wa so nde ne ni ba so do sojo ye pole ni e no aya mo gbla be o be ne va funu abi va le nde la va onde boy mate fa e mo ti fi la va no gbla be nde le funde de na mo afa mi le di ba mi to ba se le do ku eme be ji la pe da me de nti ya ga be ma gbe gan king gbani bava yentie amogla mi na no gbla nyawo be ke mi wana analyse kuto na mo mi na gbla be aw mi agbo mi centre de dépistage vo camera de ho e ma te so ho ni pour la so na dono Amérique le doa mais la mais le hian ntoto mi le produit de qualité yentie mi la ku mi na deux po yentie mi wana analyse won donc Amérique va le ho mais résultat kuto ni en kafra non me ro li ai cha ngba no ne egbe o analyse autant be sida hépatite couture les négatifs quand fra ni ga poser acte de soi o la le recul king bo la we ba elle don mo dibe o les adopter comportement responsable voyez nya won mi nya fifike si bébé avantage alonde ke mi la so dare fifike et la no amola no pa ken gbela no fo voyez les huyo be dede me ne sigba mo le java play ade et moi et des et pata son agbe a groupe sanguin on pata son agbe a lui de dena ou et moi mia globe et les populations mais et de homme subo il y en a des registres négatifs et moi et les hasoso me vous voir amener to émission et dès que mi y en a be o et doni a et deni b ken gbe de mani ab surtout on tia et dole mi globe ab plus ab moins B plus B moins de ne ba leon vo ke ki ngwela so moins un subo ye na be na mo va le dia amene la ti va fi le di akwa me ni vo comme le subo me ve poto va mo le sibe am ma den le dia mi la ba tro pora be nkele wa mo o amene o ja o donné on peut programmer alors be ko sira me fe me ke wa mi biona ne eto OK ya mo va blana be le funu va so na me bu ka franc ou le poebe wa ko sira me ve king bola va odono va mi ka franc atiki si dossier sien e be le de vie fin chan beni ka franc et le coup fi ke be le won ne de pe mjoa agbe mi le mi agbo mo gbo agbele voir fi ka mo ando fifia no mu wonde wa nbula jo mi anode o ba dino mi na vidi pe ke ku no voir mi le po no ogbe adino di vivo et de ko yo ba ameno mais non po to lentio ke be la va to e humle ko lenti e nyina hu gburi ke tu na e won ti o glan be ame vidi pe po e di vivo kaka on va nya e de nde kungwa e ko be amon ora so ho ne kaba no so he magbegan amon ne fifi ora so to ne wa no te be wa trova so voir que o chan be joni be o fo so matin va funu e mte po ke ngbo ba wo de ne agbeto mi o chan ni e se seria na nan pa mo po via no globo ni na hu chan o gba be gbere be ye nja na hu voir que me le ne untie mi o chan mi ngba mi tele po ke be le no funu e ko e de chan le mi yona be o négatif ye mi yona be donneur universel ne hu ke et au moins to we ni e yi donneur a me su gbogbo na be o plus normal mi ya te globe o
et il donne un kikim parce que ou il en a A, il en a B, il en a AB. Voir au moins, il en a au moins O plus, A moins, A plus, B moins, B plus, AB moins, AB plus. Donc à Néa Léa, il a été son amour kikim. Voyez, je vais dire et demi je n'avais AB plus et à je calme véridi. Et il recevait une vaisselle. Quand Fran avait les lait d'offifi, n'importe qui omle, n'importe omlewa. Ma. Et à la fois porteur kikim. Et la porteur. Et la fois porteur kikim. Voyez les cas que tu connais nana. AB plus à AB plus Plus pour la quoi. Et tu as la tête porteur. Bon au moins il y a un sous-bol ici. Bon au moins je suis un bon ami. Ameroju fona. Bobe jo denantia yo imda yilava ne. Faut que mi jo va le newa. Le kimila o kaka la ko be la sugbo. Mi gba le de kukuna me ko yin reus négatif. O no dori mianti. Mi ami do pe ale jora kaka ka do fida. Ndi gadre kufan kaka va do finsi gade. Mi tuna midi mo. E non na da. Ame ko le dorme a o la pan midi va do 14h. O la te vanya bola va na. Et même les dents boya. Mi les so ndi ganyi kakava le do garika ndo garika enyo mia trorura apeno etona mbo mia bietibina apeno etona ikpo susu antojo trona na mi san ho le do be nyame apeto e de lu sugbo gomi na mi fia adeke mia be susu trona le nu anti doa egbe ami po ebe diruru aba si gbogbo rele hundodo be nyaya mi nya kemila te gbona dume vi oni mi asotro susu no be leke nu ale ya wa be huade muina sacrifice wo gbe o alo ne muyo nya kemila te gbona no fifi jen ne wa be susu wa troba be ye chane de be huade ye ja so pe da mere ntiye o ngba ba gbon be ya deke o enu gome de kwe kenta na inde si am se nu subo gome to se nu subo gome enu gome de kwe donc si bela ke ngbule san ne a e dog gbogbo de poto le centre agbo e gbe ke apeto de sena de gome ici sacrifice benya amon se gome ne no no tele de gome na moni ne a amola se gome wa enu gome de kwe one of pompo so no anti si bele ke covid to fifia matin midi soir e pola no se covid mi kula lo mi ole mi kwa be covid jan la tena amo la te gbebe yo ma yifunu la ve e gan be le ko le bloc covid be nyari e hu kan be nyari vevere ni e hu kan be nya e le vevere to doa e wona zizi to be na po ba me kuwe on pon hu do ni sigbiade ke mi agbonbe sigbiade ke diru do ale de amule e mojo le pompoto covid anti ale ke ya mesia me ba lebe na e ba gbero mo henu na do wa no toje moji chan fifi ne wa no pomposo ehunbe nyanti emuke ehuale pepere nti ke bele hlen bana me a ne wa no garo mo la no whatsapp de groupe me yo la no po amola no bio hu wa be ya merele le do le bio le di hu ya le kele. Voilà, peut-être que ce message qui va avoir mais les cara nyanye ale lo minke njate wo donc et sensibilisation wa no de nous gomme na mo amom le se gomo e nous gomme masé e wa enyo apeto sena tete e coronavirus be game ya e gbava ya de ke mite le po won gboro le central apena mikaka le corona te va doa corona blé te fait répiper et toucher mi ochan blé fivé mi ame do faire et on a dans les centres mi on avait post fils kengbe mi gba yina amogbo school ku tepeo mi on avait collecte mobile là et penari mi antibe mi te pona ameyeye kila na mi hunko mi on avait nouveau donneur et faut nous imiter recruter non li et faut nous imiter pour na me ochan li parce que mi na school pa mi la sensibilisation de classe en classe ay choti pa mi la pour po mi na mere basse ni ba calmer dinti ni ba te trova voir que corona va a me semble lever les doigts et le monde qui dit doit la wo qui be la solé et doigt sortir et le nibe a moment ba no bo
Vɔ miɔ mi dzo bɔna amewo ye. Apompono, ademumeno. Vɔ ma bɔ amewo be la su wi atɔn. Eva na be miami collecte mobile la so février 2020 quoi mi tete. Et mars avril nenia nous que mi kpɔ le miami dɔ bea mfa. Amewo le ku. Va amemati tout tsan la va na hu. Et na be miami rendement et didi. Vɔ demande aller dit. Corona mi doit aller voir. Dans le kpɔtɔ ko le sang de kpembu. De kpembu. O ko ton le o gba le wa mi tepe kakaba do gbe. Volé que mi la wozon kamola na hu. E va le nyibe mi la va yi radio di. La va gba wa pompo na mu. La deme na mu be corona le dans le kpɔtɔ le. Mi la wo kekem le jouer, il m'a te pas encore de cas. Il va le yi mi communiquer o, il va le mal les radio, il va télé ou va aux émissions. Et à mes collègues, il y a une base de données, que il y a une donneur quoi, il va trop le yo, il va le yo en mode de cas. Surtout on tia. Anova on a wabe adresse au dana. On a des pépés non. Donc à un numéro de téléphone collé, il va envoyer un message non. Ben né, il est rien de mi. Non il va. Au début, elle est un peu timide. À monter les va de dos. On va douga pour vous remettre. À mon papa les toto vide. Ça me va se me il doit avoir masque et quand on va no bien mi CV est-ce que mi les surveille et n'y a aucun qui dit du bladi mi on tient mi mettre aucun en placement mi blena mo mi expliquer non le message même et quand on va quoi be no bien va do quoi ne mi cho masque quoi ya do mi avec pas même et wa ho zuzu acha no ne zuzu ai di alo wole kia asikolo mo acha le fun mi mi ho la mi o no tari si pe onti asipia me ve raso ami me ve do mi ne mi na ifia si bien vira va kengbe la yi fi ko wa dura mu le chan espace dans la moto menene mi va ma gel mi va campagne de don de sang mi va ma gel va ma masque bi na mo va on nya be e nu ole kele kengbe mi ami do atiba le fond viré kaka yi va do et puis ami mu na gbe ki mi gba to 2021 chan gombe mfa 3 premières semaines avant que be mi gba pour le fou noir et de fou viré et mi gba to ya di le dakpe na ameko nto do juro yin ko le mi asi oho ko nana mi hu mi le dakpe no de wona ko gba poto le wo edi ni ga koto edi na mo be amisi ameke do juro yin ke va mi agbopo mi la do ipo ke ngbe be la na hu ngo mi be amere do juro yin va mi agbopo mi la zuro di la de hu mi le ne ye amerike do juro yin be la na hu no dije po ne be la te na hu e hu ko ya de ne a mi ja su lita afan akpovi ko de na musu na lita afan ye no na hu egbe kaka le trameton kengbo la gbate na le tramene kengbo nyon la te gba na nusu le trameton nusu le trameton nyonu le tramene donc ani ko efifia amerique nanami ejedi alo ke le régulier à peine e be la te na hu zeton alo zene le pericam et puis fiare ne mia so ye dia e to be game ai wa jo si tere mia ti vovoir mia nya kababe e nu ya vide de kele mena amede ke dava de hu la te gbo me ne va le na hu ejiedia ne ye va le enu wa me a ku he wa me a o la po hu na ikaba alo ne e ba mede ke la hadina ya e va le ku he wa me a o la te po hu na ikaba apikaka le bebe vide ku nu on de pem le mi yan gbo no wa gbe le na hu kwa susu ani no si obe ina hu ile he amerima gbe gan evo ne no susu me ne nia evo wa wo mi le ko bi america le na mi hu edia ka fra yin to ma te ma no han mi fifi ko la gbo ma te pon hu no enti diru da wa do ani to na mi be ameke le han wa me a ke mi ra be donor ke into ina na hu edi le na hu egbe no do po gbo na vigon e ton won la be aso photo vivre ba non il t'a mis photo passeport ou la carte non ou la carte de donneur il nous to va les hien hua ou la son hua non on me tout faire quoi voni be ni et to et non et soro ku vio o hien ya on la ma e gamede TPV von on cham do be e won tie o wa mon tonicité minya ari won ti amola so me carte de donneur la va no ho bon la musi la so va boni onu na yo enti eni bon kwa mi so no ya mo va bina dibe yo nto yo le na hu yo va be la ho ho be mi gbe ka fra on eni avantage alo vide kakari pem le fi camera la va a no fion fo amebu me la wo apeto tete unyanke bi ya ofifia
le adaba popovitu kuide mi fifijea mi glonyade na mede la homi ne ba cité ne ba va nona hu apekaka egbe ne mi gba le di hu mi le pon hu mi jagba mi anyabe mi onton mi wona ogbo bele so e la be Amérique pe on prévoit un accident o la te cité la homi fifi ke mi gwana de fi mi so mi ame engin oui accident la te jo o la no di hu et milona dollar de be atike si do se se ele wamu sugbon e wuna de vieux elle avait des vieux mais immunité msemu no le fifi o paludisme grave forme anémique ne hum lewa e hwa ame won la tout donc aka frami gba le de kukuna mo be hwa kaka va do gapopo ya me yo vum patike ne e hwa m la fire pe ko la te ku no ordonnance no la trombe hoya yi pharmacie hoya leke ya dewi amoni nyabe nyonto miame wono ila nabe e hwa la nanyi ila so ke mi no magbega enyo apeno soso etonam mia sokpa nyeku omi kpla nde le gbebe nyame enyake mia gblone mia to la home ne wati tebe mi ba de hu ko mi kpla le fie gbe nya gble no nko gome ya peto se na de ya ncha ma gble no gba ti te wa gbe no na hu ne gagba le gome na gbe acha no ne nyeku omi se gbe ne mi no da home ame ton po no la gbe ne chanjua ba no inene alo apeto tete ba nya be so ikan la hien fan ro enyo to na nuvo gample na nde pepe enyo egbebe wona e gbaba no terefi ya egbea nyakemi glon mi no hwa mi pomposo ehun dede be nyanti emu ke be la hevana mi anto bia be lan mi se mi ehun amu la fi de pepe sigbare ko be dore le corona to be vaccin le moaji gban na bui dodo ale po no do pa do magbale wa ehun ya to amule nini o mi anto ye la cité la pede mi ano nonti le ehun be nyaya mi yenti a tonyo etonye enonyo mia jemo mia buenti ne mia cha mia jemo ne mi de hu mia nyabe mi le pede amere chanti yelo na mere chan le de ne gbobe che le pede ba mere nti yelo e mia gbobe mia dakpe ne a peto tete do ibe gameata mi gba tro le dakpe na mi wa enyo mi dakpe na a peno so swetonam enyo mi yo nyento be Sandra Anthony bye bye.